नूरुद्दीन खानम नियाज़ी साहिबा, ये बताएं कि आज सुहेल अफरीदी यहाँ पहुँचे हैं अपनी तमाम कबीना के साथ, तो क्या कहेंगी और आज इन्हें क्या कहेंगी वज़ीर आला को, क्योंकि आपके भाई जो हैं वो कैद तन्हाई में हैं और 6 माह से कैद तन्हाई में हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो कहूँगी कि हर हफ्ते हर मंगल आएँ और इन पे प्रेशर डालें, ताकि प्रेशर तभी पड़ेगा जब सारे पार्लियामेंटेरियंस आएंगे, क्योंकि बाकी लोगों को तो ये जेलों में भी डाला हुआ है, मारते भी हैं, पकड़ते भी हैं, तो इनको जेल में नहीं डालेंगे। और बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनको बड़ा जुल्म करते हैं, उनकी गाड़ियाँ भी पकड़ी हुई हैं। तो मेरा तो दिल है कि ये हर हफ्ते आए सब। ये तो चले वो हैं पार्लियामेंटेरियन सारे, आप शायद आपका तो काम होगा, लेकिन बाकी सब बाकी पार्लियामेंटेरियन आए। हाँ, ये तो चले इनका सुबह है ना, काम भी करना होता है, लेकिन बाकी तो MNAs, MPs, सेनेटर्स, मेरा ख्याल है उनके शायद कोई ऐसा काम नहीं है कि वो नहीं आते। 7 माह से मुलाकात जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद है और खान साहब कैद तन्हाई में है, आँख का मसला है, रात के अंधेरे में शिफा लेकर जाया जाता है और आप बहनें यहाँ आती हैं, फिर शाम को यकीनन मुलाकात नहीं होती, चली जाती हैं। अब क्या समझती हैं मज़ीद क्या हो? मैं ये सोचती हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर बहुत शोर मचाना चाहिए, सेनेट में बहुत शोर मचाना चाहिए, बाहर निकल के भी, क्योंकि खामोशी इतनी है, लगता है कि जैसे इमरान खान को सब ने बुला दिया, तो उसकी तकलीफ़ भी होती है और अफसोस भी होता है, क्योंकि जब वो पिम्स लेके जाते हैं रात के अंधेरे में तो कोई रिएक्शन नहीं आता, और अगर कोई वहाँ पे अब उन्हें इतना नॉर्मल कर दिया कि कोई महसूस भी नहीं कर रहा कि वो पिम्स जा रहे हैं, तो तकलीफ़ भी अफसोस भी है बहुत ज़्यादा। सुहेल अफरीदी साहब, बहनें कह रही हैं कि तमाम पार्लियामेंटेरियन आने चाहिए, हर हफ्ते आने चाहिए, तो आप जो आपके पार्लियामेंटेरियन हैं उन्हें ये आप बाबर करवाएंगे कि वो हर हफ्ते यहाँ पहुँचे, हर मंगल वाले दिन यहाँ आएँ? देखें, अगर फ़र्ज़ करें अडियाला जेल से प्रेशर बहुत बनता है तो तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के नहीं, तमाम पाकिस्तान के जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं उनको आना चाहिए और यहाँ पर बहनों का साथ देना चाहिए। और जब भी मुझे बुलाएंगी, इस दफ़ा मुझे बुलाया, मैं आया। इससे पहले जो है मना किया था अलीमा आपा ने कि आपने मतलब नहीं आना, तो इस दफ़ा जब बुलाया तो इंशाल्लाह मैं आ गया, और अगर फ़र्ज़ करें फिर बुलाएंगी तो फिर आएंगे, और ये प्रेशर बनना चाहिए। देखिए जी, मैंने पहले भी कहा और अब भी कहता हूँ कि ये बेशरम है। इन्होंने 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो है तमाम इदारों को मफलूज कर दिया है। अभी अगर फ़र्ज़ करें हमारे साथ जुल्म होता है तो हमने अदालतों की तरफ ही देखना होता है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें अदालती मफलूज हो जाए तो फिर हम इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे? हमारे पास फिर एक ही रास्ता बनता है, और इस रास्ते में इन्होंने जो है, क्योंकि इनकी अमरीत वाले जहन हैं, और इन्होंने 26 नवंबर को मासूम लोगों पर गोलियां चलाई, इन्होंने मुरीदके में मासूम लोगों पर गोलियां चलाई, फिर ईरान के मामले में जो है इस्लामाबाद में गोलियां चलाई, स्कर्दू में गोलियां चलाई, फिर कश्मीर में, कराची में, सब जगहों पर इन्होंने गोलियां चलाई। तो ये जो है इनको खून की लत लग गई है, और खून का हिसाब जो है वो फिर अदालतें लेती हैं, क्योंकि जो अपने आप को कानून और आइन से मुबर्रा समझता है तो उसका इंसाफ फिर अदालतें करती हैं। लेकिन बदकिस्मती से अदालतों को भी इन्होंने कंट्रोल कर दिया है, वो भी जो है अब इनके हाथ में है। तो वाहिद हल, पूरी कौम को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वाहिद हल जो है वो सड़कों पर आना ही है, और इंशाअल्लाह ताला उसकी तैयारी जारी है उसकी। तो कब तक आप कोई इजलास बुलाने जा रहे हैं? मुराद सईद ने भी अपनी एक वीडियो में कहा कि तमाम पार्लियामेंटेरियन को, बहनों को, महमूद अचकज़ई लोगों को कल इंटरव्यू में कहा कि एक छत तले बैठना चाहिए। बिल्कुल, मुराद भाई की ये तजवीज़ काबिल गौर है और बहुत बेहतरीन है। तमाम जितने भी हमारी लीडरशिप है, और सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब की बहनें, ये अगर फ़र्ज़ करें एक छत तले बैठते हैं और एक मौक़िफ़ अपनाते हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। और मैंने तो बार बार कहा है कि फिर इनका काम ख़त्म, फिर मेरा काम है, मैं जानूँ और मेरा काम जाने, लेकिन मौक़िफ़ ये एक ही होना चाहिए। जी उस्मान खान साहब, देखिए, हमारे लिए छत तो यही, हमारे लिए तो अडियाला ही है। इमरान खान जेल में, हमारे लिए तो यही जगह है। देखिए, हमारे लिए चाहे मिलाए या ना मिलाए, हम अगर हो ही नहीं सकता कि वो अंदर हो और हम आए ना, अंदर हैं तो सही, मिले ना तो अंदर तो यही है ना। जैसे हम इसी तरह PTI के लीडर यहाँ बैठे हैं, कहाँ जाना है इन्होंने? अब देखिए, जो अभी हमें जो लॉयर्स ने अपडेट दी है कि पार्लियामेंट, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आप से कोई उम्मीद ना रखें, वो वैसे ही हो गए जो 26-27वीं अमेंडमेंट के बाद वो ऐसे ही जैसे सेशन कोर्ट हो गया।
تو اس کے بعد 6 مہینے ہو گئے ہیں قید تنہائی میں. دیکھیے آنکھ ایک ضائع اور 6 مہینے قید تنہائی. آپ کو پتہ ہے جب 4 ہفتے تھی تو کہتے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اتنے وہ ڈسٹرب تھے کہ قید تنہائی بہت مشکل چیز ہے, بہت بری چیز ہے. ایک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے 4 دن سے زیادہ اگر قید تنہائی میں کرائم کنسیڈر ہوتا ہے. جو ہمیں جو تکلیف ہے جو خاموشی ہے, دیکھیے مجھے نہیں سمجھ آتی. میں اب سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں پارلیمنٹ میں جو بھی کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, مگر اتنا بڑی جماعت ہو اور پریشر اتنا نہ پڑے کہ 6 مہینے تک عمران خان کی قید تنہائی اور کچھ ہوا نہ ہو, ان کو ہر دفعہ پمز لے جائیں اور کچھ. اب دیکھیں مزاحمت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. یہ جو کہتے ہیں نا میں اس لیے میں ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں پچھلے ہفتے میں کئی باتیں سننے میں آئیں. دیکھیں جو 4 نومبر کو اور 2 دسمبر کو دونوں دفعہ انہوں نے مجھے کہا, کہتے ہیں جو پی ٹی آئی کے مذاکرات کی اتھارٹی نہیں عمران خان نے پی ٹی آئی کو دی, نہ ناجائز حکومت کے ساتھ جس میں محسن نقوی وغیرہ آ جاتے ہیں اور نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ اتھارٹی انہوں نے دی ہے محمود خان اچکزئی کو اور علامہ ناصر کو. انہوں نے وجوہات بتائی تھی. تو اب پی ٹی آئی کو جو ذمہ داری تھی دیکھیں ان کے لیے تھی یہ مطلب ہے مزاحمت. دیکھیں جب آپ کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے, جب آپ کے پارلیمنٹ 6 مہینے سے پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں اگر عمران خان کے لیے, اور دیکھیے ان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا تو پھر کیا کرنا ہے, ایسے ہی کرتے رہیں گے, اسی طرح 1-2 سال اور گزر جائیں گے. تو اس لیے میں سوچتی ہوں جو بہت پریشانی ہے ہمیں. اچھا پھر اس کے بعد انہیں کہا, عمران نے ایک اور بات کہی تھی, انہوں نے 4 نومبر کو مجھے کہا 4 نومبر کو مجھے کہا کہ اب قوم کو کہو کہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر دے آزادی یا موت. دیکھیں 3 سال پہلے ایک حالات فرق تھے. اگر 3 سال پہلے ہمارے سے پوچھتے کہ کیا ہے تو ہمیں یقین آتا کہ یہ ہونا ہے. ہمیں ذہن میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ کچھ ہونا ہے. 3 سال پہلے ہمارے عمران خان نے ہم سب کو کہا کہ آپ کے اوپر تنگ کرنے لگے, مجھے پتا ہے کہ میری بہنوں کو تنگ کریں گے کیسز, آپ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ. ہمیں کہا کہ چلے جاؤ, انہیں پتا تھا تنگ کر رہے ہیں. ہم نے ریفیوز کیا, ہم نے کہا اب ہم اکیلے نہیں چھوڑ کے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اب 3 سال کے بعد ایک سچویشن فرق ہے. جب 4 نومبر کو بڑی کلیئرلی کہا اور میں پیغام لے کے آئی تو مجھے سمجھایا انہوں نے کہ اب ایک ہی ذہن میں کہتے میں تیار ہوں, آزادی یا موت. یعنی کہ اب یہ درمیان میں کوئی چیز نہیں, دیکھ لیا نا سب کچھ دیکھ لیا. تو اس کے بعد مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آزادی اور موت صرف عوام اور ہوا. دیکھیں موت کس کے لیے, صرف عوام کے لیے. 26 نومبر کو کتنے بچے لوگ شہید ہوئے. ہر دفعہ مارتے ہیں, ہم آتے ہیں یہاں لوگوں میں کتنی بری طرح ڈنڈے مارتے ہیں یہ لوگوں کو, کس طرح بچوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. کس کے لیے آزادی موت کا سلوگن کس کے لیے؟ یہ لیڈرز کے لیے. دیکھیں چھپنے کا وقت ایک تب تھا. میں دوبارہ کہتی ہوں یہ سارے لیڈر لیڈ کرتا ہے, لیڈر چھپتے نہیں ہیں. دیکھو 3 سال پہلے سچویشن فرق تھی, اب سچویشن فرق. جب عمران خان نے آزادی یا موت کا کیا مطلب ہے, آزادی یا موت, ڈرنا کس چیز سے ہے؟ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, سارے چھپے ہوئے ہیں اور وہاں سے پھر تکلیف ہمیں ہوتی ہے. ہم بھی چھپ سکتے تھے, ہم بھی باہر جا سکتے تھے, مگر یہ دیکھیں لوگوں کو لیڈ کریں. آپ چھپے ہوئے تو چلو جو ہے جو اسمبلی میں ہے, جو سینٹ میں ہے, جو اسلام آباد میں ہے, جو باقی شہروں میں, دیکھیے یہ لوگ تو بہت آتے ہیں, بہت بچے بھی آتے ہیں, سب آتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹیرینس کو ریگولرلی ہر منگل کو آ کے یہاں پہ اپنا احتجاج کم سے کم احتجاج بھی کروانا چاہیے, آ کے یہاں پہ اپنا احتجاج کم سے کم احتجاج بھی کروانا چاہیے. اور جمعرات کو بھی آنا چاہیے, کیونکہ جمعرات کو بھی ان کی میٹنگ کا ہوتا ہے, وکیلوں کی بھی اور ان کا بھی. اور وکیلوں کو بھی دیکھیں کتنے وکیل ہیں. اب یہ دیکھیں نعیم صاحب بیٹھے ہیں, اکیلے ہیں یا آپ 2 ہی ہیں, وکیل ہیں تھوڑے, لیکن وکیلوں کو آنا چاہیے. دیکھیں ہاں اب یہ جب باہر الیکشن ہوا دیکھیں کتنے وکیل تھے اور کتنے جوش و خروش تھا. وہی جوش و خروش یہاں ٹرانسفر نہیں ہو سکتا جس کے سلوگن پہ ہو سکتا ہے, دیکھو وہ تو الیکشن ہوتا ہے, کرسیوں کے سلوگن پہ ہو سکتا ہے, آنا چاہیے. عہدوں کے سلوگن پہ ہو سکتا ہے. باہر کے لوگوں کو ٹکٹ بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چھپے ہوئے ہیں یہاں تو پھر نہیں دیکھیے نہیں چھپے نہیں. دیکھیں میری بات ہے, عمران میں سے کہتے ہیں خان صاحب کا, دیکھیں خان صاحب نے پیغام دیا ہے آزادی یا موت, کہتے ہیں میں تیار ہوں. وہ اپنے آپ کو ایک مطلب ایک بڑی مشکل قید کاٹ رہے ہیں اور ایک اصول پہ کھڑے ہیں. اب مسئلہ ہے کہ آپ جب
लोग क्या करें, आम लोग तो मार खा रहे हैं, आपने देखा है, आपकी आंखों के सामने बच्चे शहीद हुए हैं, तो अब किस दिन का इंतजार हो रहा है, कौन प्रेशर कैसे करेंगे? तो इमरान खान बीमार हैं, उन्होंने खुद उनकी आंख में तकलीफ है और वो कहते अब तन्हाई निकल- इसके लिए देखे सबको अभी तो इसी पे करना चाहिए, बाकी तो चले जो भी सियासत है, ताकि ये एक उनकी मुलाकातें बहाल हों। और मुझे तकलीफ होती है जब मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आपकी पीटीआई ने मुलाकातें बंद कराई हैं, तो मुझे और डबल तकलीफ होती है सोच के कि वो कहते हैं जी आपको नहीं पता, आपकी तो पीटीआई वाले खुद कहते हैं कि मुलाकातें बंद करें, तो मुझे उस चीज़ की तकलीफ होती है। इनको सोचना चाहिए, इमरान खान की बहुत सख्त कैद हो रही है। एक देखिए कैद है, बड़े लोग कैद काटते हैं, ये इमरान खान के साथ जो कैद है, ये कैद कभी नहीं पहले हुई, तो इनके लिए उनको सबको पार्लियामेंटेरियन सेनेटर सबको बाकायदगी से हर मंगल आना चाहिए और यहाँ बैठना चाहिए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। अच्छा, एक और बात मैं अभी देख रही थी, काफ़ी डिस्कशन हो रही, स्टैंडिंग कमेटीज़ की आ रही है, लेकिन बड़ी क्लियरली हम पैगाम लेके आते थे, हमें तो हिफ्ज़ उसमें वो कह है चुके हैं, नहीं, अलामा स्टैंडिंग अच्छे से। कमेटी, मैं फर्स्ट हैंड बताना चाहती हूँ कि इमरान खान ने बड़ी क्लियरली स्टैंडिंग कमेटीज़ कहा था, उन्होंने कहा था सारे जो रिजिग्नेशन, और प्लस गौहर साहब को कहा था कि अगर वो कहते जी गाड़ियाँ वापस करो चाबी समेत, ये गौहर साहब को कहा था, बड़ी क्लियर है। तो मैं समझ नहीं आती, नहीं मैं समझ नहीं आती डिस्कशन दोबारा, जब इमरान खान ने एक हुक्म दे दिया है तो ये बार बार डिस्कशन क्यों आती है इस चीज़ की? ठीक है, कमेटी से निकल जाएंगे। बहुत शुक्रिया।